मॉर्निंग एव्हरीबडी. आदरणीय गोय राज्याचे वीज मंत्री लोणीकर साहेब, mayors from different parts of the country, from the states, on behalf of Maregaon Municipal Council, my name is Damodar Shodkar, Chairperson of Maregaon Municipal Council. I am very much thankful to organizers to give me this opportunity to speak for 3 minutes. चड काय उलोवचो ना, इंग्लिशी उलयता आनी कोंकणीनी उलयता. सगळ्यात पयलीं ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक 2022 आमी एज अ चेअरपर्सन चार्ज घेतिल्लो आनी गोंयच्या पत्रकारांक इल्ली अति उत्सुकता आसता की आय विजिटेड ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. सो ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक 2022 जेन्ना हांवें आज 3.5 वर्स जाले एज अ मेयर. आय गॉट कंप्लिटेड 3.5 years एज अ मेयर. चार्ज घेतकीच कॅबिना भितर सगळे पत्रकार भाव आयले. खुर्चीचेर बसून 2 मिनटां बसून जावना आशिल्लीं. दे आस्क्ड मी, नाव यू हॅव टेकन द चार्ज ऑफ द चेअरपर्सन, व्हॉट यू विल बी डू, तूं कितें करतलो? अरे बाबा म्हणलें, कदेलाचेर बसून 2 मिनटां बसून जावनाच. पयलीं म्हणलें कितें करतलो ते पयलीं म्हणलें म्हजें घर स्टडी करूं दी. आनी टील डेट आय हॅव नॉट टोल्ड देम वॉट आय हॅव डन. गेल्ल्या ऑक्टोबराक गोंय राज्याचे अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या वतीन 2 अवॉर्ड दिल्ले गेले आनी ते अवॉर्डा भितर एक वाळपय एक कावन्सिलाक मेळ्ळो, नाटेकार म्हणटा ताका, आनी दुसरो अवॉर्ड गोंय राज्याचो अर्बन डेव्हलपमेंट म्हाका मेळ्ळो. वन ऑफ द बेस्ट कावन्सिलर क्लीन वॉर्ड इन द स्टेट ऑफ द गोवा. सो मागीर आमी पत्रकार परिशद घेवन पत्रकारांक सांगलें 2002-3 वर्सां पयलीं तुमी प्रश्न विचारले तेजे आन्सर तुमकां हें अशें म्हणून. हांव हो पॉयंट कितलो इतल्याकूच डिस्कस केला कारण काम करपाची इच्छा शक्ती जर आसत जाल्यार कोणाच्यान कितेंय करपाक जाता. मनीस आपल्या तकली यूज करून मनीस चंद्रार पावलो. कोणेच चिंतून नाशिल्लें की चंद्रार न्ही म्हणून वतलो अशें म्हणून, म्हणजे काही वर्सां पयलीं. पूण मनीस आपले तकली यूज करून सायंटिस्ट आमी तांकां म्हणटात. आतां म्युनिसिपालिटी म्हणटकीर खूब चॅलेंजीस फेस आसता आनी पर्टिक्युलरली मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल वी हॅव चॅलेंजीस लॉट ऑफ फेसिंग लॉट ऑफ चॅलेंजीस. सगळ्यांत पयलीं हांव 3च गोश्टी उलयता आनी काबार करता. फर्स्ट पार्ट आय वील टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट. तेजे वेळार हांवें चार्ज घेतलो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो. सो हांवें सगळे म्हज्या कलीग कावन्सिलरांक सांगलें, चीफ ऑफिसराक सांगलें, म्हज्या आमदाराक सांगलें. 1 म्हयनो पयलीं म्हाका 1 म्हयनो पर्यंत म्हाका फोन करनाका. बोले कित्याक? जेन्ना आय हॅव टेकन द चार्ज ऑफ मारगांव म्युनिसिपल एज अ चेअरपर्सन, म्हजें घर कशें भितर, घरा भितर कशी कशी वस्तू कितें कितें आसात, आय हॅव टू फायंड आउट फर्स्ट. आनी सगळे सेक्शनल हेडाची मिटिंग्स घेतल्यो, इंजिनियराच्यो मिटिंग्स घेतल्यो, सेक्शनल हेडाच्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी तातूंत भितर स्टडी केलें. मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर जवळ 7 सेक्शन आसात. इन टॅक्सेशन, टेक्निकल, ADMA, अकाउंट सेक्शन, अशें करून 7 सेक्शन आसात. पयलीं स्टडी करपाची तयारी हांवें केली आनी तातूंतल्यानच कळ्ळें की खुबश्यो त्रुटी आसात. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जर पार्ट स्ट्रॉंग आसना खंयच्याय कावन्सिलाचेर, आयदर इट इज A क्लास म्युनिसिपालिटी, B क्लास म्युनिसिपालिटी, C क्लास म्युनिसिपालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जर पार्ट स्ट्रॉंग जायना जाल्यार म्युनिसिपालिटीचेर तुजें काम बरें चलूंक शकना. आनी क्रिटिसिजम आतां हांव थंय बसतना म्हाका एक सिनियर सिटीजन कोण तरी म्हाका फोन केला नाडकर्णी म्हणून. सर म्हणपाक तुमी खंय आसात? हांव म्हणलें पणजे आसा. तुमचे सिनियर सिटीजन लायन ना, पेमेंटा आपल्याक खूब वेळ वापर, 2 वर्स म्हाका लायनीक रावचें पडलें. हांव म्हणलें सिनियर सिटीजन एक बोर्ड अमके कडेन वच, ते म्हणलें बोर्ड आसा, सिनियर सिटीजन लायन आसा. ताणें तो बोर्ड पळयलो ना. सिनियर सिटीजनचे लायन आसा तो बोर्ड पळयलो ना. ताणें तो म्हाका डायरेक्ट फोन केलो. काही लोकांची टेंडन्सी अशी आसता, सिस्टम बाबा हांगा आसा काय ना हें पयलीं इन्क्वायरी करप ना. आपल्याक त्रास जाता डायरेक्ट फोन करून तें उलोवप, ही काही लोकांची सामान्य मनशाची टेंडन्सी आसता. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी काही डिसिजन्स घेतले. डिसिजन्स म्हळ्यार कशें घेतले? ट्रेड लायसन, म्हजो चीफ ऑफिसर म्हणजे हांगा आसा, म्हजे सगळे इंजिनियर्स हांगा आसात. आमी डिसिजन्स घेतली की ट्रेड लायसन हें 48 hours भितर आमी दिवपाकच जाय, नाजाल्यार दॅट सेक्शन हेड टू बी पिनलायज्ड. Transfer of house tax, anything transfer, it shall be done within 48 hours. If not done,
यू हॅव टू एक तर तूं अप्रुवल दी, एक तूं रिजेक्ट कर. सो टायम लिमिटेशन काम करप हें अत्यंत म्हत्वाचें गजाल. सेकंड, आय एम जस्ट डिटेलिंग, आय एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल डिटेलिंग. मडगांव काउन्सिलाच्या नगरपालिकेची पर मंथ सॅलरी आर 2.67 crores. 2.67 crores. I have to keep it ready after मंथ ऑफ डेट. 20 तारीख झाली की हे पैसे सॅलरी क्रेडिट होता. एक दीस समज सॅलरी क्रेडिट जालो, काही एलिगेशन पेपराचेर बातमी येतात की खंयचे ऑफिसर एम्प्लॉईज असते त्यांच्यानी लोन काडिल्ले आसता, तांकां इन्स्टॉलमेंट भरता. एक दोन दिसांचे पेमेंटाक डिले जाल्यार तांकां इंट्रस्ट वाडटा. सो 2.67 crores जेन्ना पेमेंट. आनीक म्हाका सांगपाक खूश भोगता, when I have taken charge over of Margam Municipal Council as a chairperson till the last 3.5 years, आम्ही महिन्याच्या लास्ट डेटीक सगळं म्हणजे सॅलरी करता. टील डेट वी हॅव नॉट एक दीस आमगे एक ते 2 दीस पासून आमचे डिले जालो ना. दिस इज अवर अचिवमेंट. बिकॉज चीफ ऑफिसर आसा, म्हजे म्युनिसिपल इंजिनियर्स आसात. सो टीम वर्क जेन्ना काम जाता. आज मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल साहेबी हांगा आसात, साहेबाकूय खबर आसतलें. मडगांव म्युनिसिपालिटीक एक कॅन्सर कसो लोक सोंसोडा म्हणल्यार अख्ख्या गोंयांत फामाद. सोंसोडाक एक कॅन्सर कसो मडगांव म्युनिसिपालिटी लागिल्लो. आज हांवें पत्रकारांक, मडगांवचे सगळे जे आमचे ज्येश्ठ पत्रकार तांकां हांवें सांगलां, एक दीस ह्या फुडले वीक खंय तरी एक पिकनीक आमी संसोड्याक करया. पयलीं संसोड्याचो इश्यू खूब आशिल्लो, वास येता, हें येता. आज आमच्या संसोड्यांत 1 किलो वेस्ट गार्बेज उरना. बाय इव्हिनिंग 4 o'clock सगळी गार्बेज आमची काकोडा प्लांटां वता. आमचो ड्राय वेस्टी म्हणल्यार ड्राय वेस्ट आयस बेल आयस जाता. आनी आज वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अप्रुवल ऑफ चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू. आमी 10 TPD गॅसिफिकेशन प्लांट ऑलरेडी वी हॅव इन्स्टॉल्ड. वी आर जस्ट फ्रॉम टुमॉरो वी हॅव done ट्रायल थिंग्स, बट वी आर वेटिंग फॉर ओपनिंग करपाक. आमी सीएमान आमकां डेट दिवना. आज फाल्यां टीएमआर डेट मेळटली. ह्या विकांत जाल्यार फुडल्या विकांत ताजें ओपनिंग आसा. सो तातूंत सगळे मिक्स करप. आमी पुनाचे जे कोण आसा तांणी तो प्लांट घाला. सो प्लांट हॅज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड. जस्ट वी आर वेटिंग फॉर इनॉग्रेशन. विदिन अ वीक वी आर डुईंग दॅट इनॉग्रेशन ऑल्सो. आनीक लास्ट हांव येता म्हणटा फायनान्शियल क्रायसीस. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू अवर DMA, पर्टिक्युलरली ADMA हांगा बशिल्ले कडेन आसात. गेल्ली 3.5 वर्सां जे कितें म्युनिसिपालिटीन आमी प्रपोजल धाडिल्लें ताणें आमचे रिजल्ट रिजेक्ट केले हें म्हाका जाल्यार आज पर्यंत खबर ना. हांवें वेरी हांव सगळ्यांनी म्हणटा DMA आनी ADMA तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. कारण रावंड ऑफ प्लस टू देम, दे आर डुईंग वंडरफूल. कारण DMA म्हणटकीर आनी तांचे कितें 14 म्युनिसिपालिटीचो भार आहा गोंयांत. इन गोवा वी आर हॅविंग टोटल 14 काउन्सिल्स. सो तांच्या अंडर ज्युडिशन आमी येतात. दे आर doing very painful work. I am very much thankful to them also. And lastly, financial crisis. See, there are lots of scope. Margaon, any council can be individual self-sufficient जावपाक शकता. तुका व्हील जाय काम करपाक. There are lot of difficulties. Honorable Minister हांगा आसात. All delegates here they are there. म्हजी एकच प्रामाणीक रिक्वेस्ट आहा. खरें म्हणल्यार CMक आसपा आशिल्लें, CM आसलें उलोवपाक आमी बरोबर. प्रोसिजर जो आसा पळय म्युनिसिपल काउन्सिलाचो, एनी काउन्सिल इन द गोवा, एनी काउन्सिल ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, प्रोसिजर हो शट डावन करपाक जाय. एक खंय फायल कितें तरी प्रपोजल घालतलो, काउन्सिल हॅज टू टेक द काउन्सिल मिटींग, यू हॅव टू टेक द रेजोल्युशन. Then we have to send it to the DMA, then DMA may forward the UD secretary, UD minister, might file CM, particular CM hota. There are lots of, there's some procedure has to be curtailed. As far my thinking, that some procedure has to be curtailed. कारण नाल्यार कितें जाता, खंयची एक फायल समज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 114 पोस्ट, 104 which is post has been lapsed. आता ते लॅप्स पोस्ट नवे करपाक तितले नवे क्रिएशना पासून तितलेच आसता. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड DMA गव्हर्नमेंट टू आय हॅव ऑलरेडी 100 पोस्ट I have taken the decision in the council. We have sent it proposal to the DMA
and I have surrendered 107 posts to government and asked approval for only 7 posts. आता हे पोस्टाक अप्रुवलाक मागला जवळजवळ 1.5 वर्स माहीत झाले. काही वाईट गोष्टी उलयनी दिसतात पण सगळ्याच आमच्या हाचे कडल्यान उलोवपाची गरज ना. सो आता 1.5 वर्स जाले. हांवें 2 DPC केल्यो. 2 DPC म्हाका पयलीं कळ्ळें अशें सगळें स्टडी करता एडमिशन स्टडी करता की DPC म्हणटी खूब वर्सां पयलीं जावंकूच ना. 2 DPC करता 11 LDC पोस्ट क्लियर जाले. Last month we have filled at 11 LDC posts in the Margam Municipal Council. Lots of mayor येवन गेले पयलींचे. आता गोंयांत कशें आसा क्रिटिसिजम करप इज व्हेरी इजी टू. सो लास्ट 30 years MSCP was not paid to the staff. Do you know MSCP? What is MSCP? एक स्टाफ जबर खंयच्या कावन्सिलान काम करता आनी ताका 10 वर्सां तरी प्रमोशन मेळना खंयच्या सेक्शना भितर ताका सॅलरी भितर एक इन्क्रिमेंट दिवचें पडटा. 20 वर्सां जालीं जाल्यार ताका सॅलरी भितर डबल इन्क्रिमेंट दिवचें पडटा. 30 वर्सां जालीं जाल्यार 3 फावटी इन्क्रिमेंट दिवचें पडटा. आतां थोडे मेयर्स थोडे मडगांव नगरपालिकेर कंप्लेनी करतात जे ऑलरेडी मेयर जावन गेल्ले कडेन आसात ते कदलाचेर वर्स देड बसले. ताणें कोणाक कळ्ळें MSCP दिवपाची तयारी केला. फाल्यां सांगल्या 3 वर्सां ऑनरेबल PW मिनिस्टर आमी 187 लोकांक MSCP वी आर पेयींग टुमॉरो. अराउंड 2.5 crores rupees वी आर पेयींग टुमॉरो एट 3:30. हें बेश्टेच जायना. काम करपाचें व्हील आसचें पडटा. सो आय एम एंड करता. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू ऑल द ऑर्गनायझर्स to give me this opportunity. And last wata I am requesting to all the people who have come from all part of the country and give me this opportunity. Very thankful. Thank you very much. Thanks a lot.